आसनसोल नगर निगम में पानी का नल खोलने वाले कर्मियों की वेतन वृद्धि, ईएसआई और यूनिफॉर्म की मांग करते हुए आज कांग्रेस की तरफ से गिरजा मोड़ से लेकर आसनसोल नगर निगम तक एक रैली निकाली गई। इस मौके पर यहां कांग्रेस नेता शाह आलम, प्रसन्नजीत पुतुंडी के अलावा अन्य कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और आसनसोल नगर निगम के नल खोलने वाले कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस की तरफ से एक सभा की गई। इस सभा को संबोधित करते हुए शाह आलम ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के यह कर्मचारी जो पानी का नल खोलते हैं वह लगातार 365 दिन अपना काम करते हैं। इनको किसी त्योहार में छुट्टी तक नहीं मिलती, जब आसनसोल नगर निगम के अन्य कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। इनका काम करना पड़ता है, इसके बावजूद इनका वेतन बहुत कम है। जल विभाग सह सफाई कर्मीरा কর্পোরেশনের কাছে একটা দাবি রেখে আসছে। কয়েকটা দাবি আছে তাদের দাবিগুলির মধ্যে হলো যে অবিলম্বে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আন্ডারে সাফাই কর্মী হোক, চাই জল বিভাগ হোক, চাই সমস্ত যারা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার আছে, তাদের একটাই দাবি এই দুর্মূল্যের বাজারে যেভাবে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি। आज हम लोग जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैजुअल वर्कर, जो जोल कर्मी यानी कि पानी जो नल का खोलते हैं, उस कर्मी को लेकर हम लोग कॉर्पोरेशन के दर पे आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि इनका जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। इनको जो सरकारी एक तेनारा जानें ना, ওনারা ওই যে মশরাতে বসে আছেন, আমাদের জন্যই কিন্তু ওনাদের হাজিরিটা ডবল বাড়ছে, অথচ আমরা কোনোদিন সেই হাজিরি এখনো পর্যন্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি। সেই জন্য আমাদের সকল শ্রমিকের একটাই দাবি, মাননীয় মেয়র মশাই, আপনাকে আমরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, আমাদের যে সমস্ত পাওনা সেটা আপনাকে মিটিয়ে দিতে হবে, নতুবা আপনাকে নইলে ওই গতির অবিলম্বে ছাড়তে হবে। তার কারণ একটাই, আমরা শ্রমিক, আমরা সেই জায়গায় সকল জায়গা থেকে বঞ্চিত। আমাদের কোনো পিএফ নাই, আমাদের কোনো ইএসআই নাই, আমাদের কোনো ছুটি নাই। আমরা কি 12টা সময় দিয়েছিল না, চিঠি দেখে না, দুটো অফিস থেকে তো কমিউনিকেট করা উচিত ছিল, আমরা কি করে জানি ফাঁকা ফাঁকি ছিল না। কমিশনের সঙ্গে বসে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।